સંવંત 1876 ચૈત્રવતી ચતુર્થી દાન ગઢડા મધ્યે દાદાના દરબારમાં ભગવાન આથમણે દ્વાર મેળીની આગે ઓટાની ઉપરે ઢોલીઓ ઢળાવી બેઠા રસીઓ રાજી પરે ધોળી ચાદર ઓઢીને ધોળો ખેસ પહેર્યો મસ્તક ઉપર શ્રીજી ધોળો ફેટો બાંધ્યો પોતાના મુખરવિંદ આગે મુનિ આવ્યા દેશો દેશના હરિજન સભામાં બિરાજ્યા મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ જે ગવૈયા સંત તે કીર્તન ગાતા હતા વાજિંત્રને વજાડતે પછી બોલિયા એમ જગપતિ રે કરો કીર્તન ભક્તિની સમાપ્તિ રે માહો માહી પ્રશ્ન ઉત્તર થાય રે ત્યારે સોમલા ખાચર પૂછાય રે ભગવાન પોતાના ભક્ત તણા રે અપરાધ માફ કરે સઘળા રે પણ એવો કયો છે અપરાધ રે જેને ભગવાન કરે ન માફ રે આપો ઉત્તર ધર્મ કુંવરે રે સર્વે અપરાધ તે માફ કરે રે પણ પ્રભુ ભક્તનો દ્રોહ થાય રે તેને પ્રભુથી માફ ન કરાય રે માટે ભગવાનના ભક્ત જે હરે તેનો ક્યારેય ન કરવો દ્રોહ રે તેણે ભગવાન જેવા દુખાય રે તેવા બીજા અપરાધે ન થાય રે સર્વે પ્રભુના અપરાધ થકી રે કયો મોટો અપરાધ છે નક્કી રે ભગવાનના આકારને ખંડે રે કરે તે મોટો અપરાધ પંડે રે માટે એ અપરાધ તો ક્યારે રે પ્રભુ ભક્ત એ કરવો જનય રે અને જો એ અપરાધ કરાય રે પંચ પાપથી વધુ પાપ થાય રે ભગવાન મૂર્તિ સદા સાકાર રે તેને સમજવા જે નિરાકાર રે એ જ આકાર ખંડન કહેવાય રે માટે નિરાકાર ન સમજાય રે કોટી સૂર્ય ચંદ્ર સમાન જે હરે તેજોમય અક્ષરધામ તે હરે પુરુષોત્તમ એવા ભગવાન રે સદા દિવ્યાકારે રહે તે સ્થાન રે બ્રહ્મ રૂપ અનંત કોટી મુક્ત રે તેને સેવા ચરણ જેના નિત્ય રે એવા પર બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ રે ભગવાન કહ્યા તે સર્વોત્તમ રે પોતે કૃપા કરી જીવા કલ્યાણ રે અર્થે પૃથ્વીમાં પ્રગટે છે જાણ રે ત્યારે જે તત્વ અંગીકાર કરે રે સર્વે તત્વ તે બ્રહ્મ રૂપ ઠરે રે કાજે રામ કૃષ્ણાદિ અવતાર રે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ દેહધાર રે તથા જાગ્રત સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ રે ત્રણ અવસ્થાઓ તેમાં જણાતી રે
दश इंद्रियो पंच प्राण सर्वे रे तत्व मनुष्य पेठे ज जणावे रे सर्वे ब्रह्म छे माईक न हवु रे माटे खंडन एनु न करवु रे पछी माता राधा दले पूछ्यु रे प्रभु ईरसानु रूप छे कियु रे त्यारे श्रीजी महाराज बोलिया रे जेनी ऊपर जेने होया ईर्षा रे तेनु रूडू थाय नहीं खमाय रे तेनु भूंडू थाय तो राजी थाय रे एजा ईर्षा तनु लक्षण थयो रे पछी महाराजे मुनि ने पूछू रे होया प्रत्यक्ष मूर्ति नो निश्चय रे वाली भजन करतो जन जय रे वर्ते सत्संग नियम प्रमाणे रे तेनु कल्याण थाय ते तो जाने रे ए तो सत्संग नी रीति थई रे पण शास्त्रे कल्याण रीति कई रे वेद अर्थायाति कठण होया रे माटे तेनी कथा ते नव थाय रे भागवत भारत आदि ग्रंथ रे तेमा वेद तणो ज कह्यो अर्थ रे वळी सुगम ते तो कहेवाय रे माटे जगमा एनी कथा थाय रे माटे शास्त्र नी रीते करी जोय रे कहो केम कल्याण थतु होय रे शंकराचार्य तो निराकार पणे रे प्रभु तनु प्रतिपादन भणे रे रामानुजादिक आचार्य तेणे रे प्रतिपादन करू साकार पणे रे एवी रीते शास्त्र नो मत लई रे करो उत्तर सहु भेळा थई रे पछी मुनि लय शास्त्र रीत खरी रे निराकार नो पक्ष खोटो करी रे प्रभु साकार भजन कल्याण रे एवी रीते करू प्रतिपादन रे पछी श्री हरि महाराज कहे रे अमे पण एज पक्ष ग्रहीए रे पण तेमा हूँ पूछू एक प्रश्न रे निराकार एवु अक्षर ब्रह्म रे तेथी पर अने सदा साकार रे पुरुषोत्तम भगवान सार रे पृथ्वी ऊपर मला ते प्रगट रे त्यारे ब्रह्मपुर गोलोक वैकुंठ रे श्वेत द्वीप आदि जे जे धाम रे तेने देखावानी रहे छे हमरे त्यारे एने निश्चय छे के नहीं रे त्यारे मुनि बोला छे सहु तेही रे जेने भगवान मळा पछी रे मन माजो एम रहे तू होय रे जारे अक्षरादिक धाम जोशु रे कोटि सूर्य नो प्रकाश देखीशु रे त्यारे आपणु कल्याण मनाय रे यथारथ नथी तेने निश्चय रे एमा उतर करो मुनि जारे रे श्रीजी महाराज बोलिया त्यारे रे एने ब्रह्मपुरा दीजे धाम रे ब्रह्म स्वरूप देखावानी हमरे राखी लालच ते शू पाप करो रे तमे निश्चय नी ना पाड़ी कहू रे मुनि के जेने प्रगट प्रमाण रे
प्रभु दर्शने मनु छे कल्याण रे। ब्रह्मपुर गोलोक आदि धाम रे भगवान ना ज छे ते तमाम रे। माटे एनी अरुचि केम राखे रे पण प्रभु विना एने न धाखे रे। पछी श्रीजी महाराज बोलिया रे धाम अने धाम माजे हरया रे। एवा पार्षद ते चैतन्य मूर्ति रे भली माया थी परते आकृति रे। माटे एमा ते शू दूषण रही रे कहो एने शा माटे इच्छे नहीं रे। भगवान पृथ्वी ऊपर जारे रे होया प्रगट विराजता त्यारे रे। तेना सेवा कमरी जाय एवा रे घर पण ते पड़ी जाय तेवा रे। तेने केम ज समझो छो तमे रे मुनि कहे ए घर ने तो अमे रे। ब्रह्मपुर आदि धाम जानिए रे सेवक ने ब्रह्म रूप गणिए रे। पछी श्रीजी महाराज बोलिया रे ब्रह्मपुर ने ब्रह्मपुरे रह्या रे। एवा भगवान तना पार्षद रे ते तो अविनाशी अने अखंड रे। अने मृत्यु लोक नाशवंत रे एवा जेते घर वली पार्षद रे। बेऊ बरोबर शानाथी लहोरे नित्यानंद जी कहे तमे कहो रे। हरि कहे जीव कल्याण काज रे मूर्ति धारण करे महाराज रे। त्यारे पोतानु जे अक्षर धाम रे मुक्त चैतन्य मूर्ति जे तमाम रे। तथा पोताना जे सर्व ऐश्वर्य रे तेने सह पधारे पृथ्वी पर रे। पण बीजाने ते देखा मानावे रे होया समाधिवान ते देखावे रे। तेहा भक्त ने समाधि में जरे रे अलौकिक दृष्टि थाय छे त्यारे रे। भगवान नी मूर्ति ने विषे रे कोटि सूर्य सम प्रकाश भासे रे। वली अनंत कोटि मुक्त जे हरे प्रभु मूर्ति भेड़ा भासे छे ते हरे। अक्षरधाम पण मूर्ति नी भेलो रे भासे भगवान भेलो सघळू रे। तोया प्रभु मनुष्य भक्त निज रे सेवा अंगीकार करे सहज रे। तेना गार माटे पाणाना घर रे तेने विषे विराजे परमेश्वर रे। भक्त धूप दीप अन्न वस्त्रादि रे अर्पे तेने लिए प्रभु अनादि रे। ते ए मनुष्य सेवक छे एवा रे दिव्य पार्षद भेळा भेळा ववारे। प्रभु तेने वास्ते ज आम करे रे भले भक्त जे जे वस्तुओ धरे रे। ते वस्तु धाम मा दिव्य थाय रे भक्त दिव्य रूप थई ते पमाय रे। एवू अचल अखंड जे सुख रे भक्त जन ने पमाडवा अर्थ रे। भगवान जेते मनुष्य एवा रे निज भक्त नी स्वीकारे छे सेवा रे। माटे प्रभु अक्षरधाम सहरे पृथ्वी ऊपर विराजे छे ते हरे।
एवी वात भक्त ने समजवी रे, बीजा आगे पण तेवी करवी रे। एवी वात भक्त ने समजवी रे, बीजा आगे पण तेवी करवी रे। इति श्री सहजानंद स्वामी प्रबोधिते अध्यात्मशास्त्रे श्री वचनामृत सद्ग्रंथे गढ़ड़ा प्रथम प्रकरणे भगवत स्वरूप अक्षरधाम सहित विराजितो नाम 1 सप्तितमं वचनामृतम्।